फाइनाली सरकार तरफ जारी हो गला वयस्क लोक मानू नुआ वर्ष पाखु केउ सुविधा सुजोग गुड़िक मिल सुविधा सुजोग गुड़िकर तालिका मध्य सरकार प्रकाश कर आपण मानकर भत्ता कथा कहतु राशन कार्ड रे वयस्क लोक मानू कौन सुविधा मिल ता सहित यात्रा क्षेत्र में आपण मानू कौन सब सुविधा सुजोग मिल यार संपूर्ण तथ्य उपर आसतु नजर पकेबा। सुविधा क्यों वरिष्ठ नागरिक माने यही 8टी सुविधा पाइबे। यही 8टी सुविधा पाइबाकु हेले आपण मानकु कौन करिया पय पड़िबो। क्यों बयसर वरिष्ठ नागरिक माने यही 8टी सुविधा पाइबे। सरकार तरफ यही 8टी सुविधा रे शामिल होबा पाई आपण मानकर आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स कौन सब लागिबो। यही 8टी सुविधा पाइबाकु हेले आपण मानकु कोउटिकी जिबा पय पड़िबो। यही 8टी सुविधा पाइबा पाई आपण मानकर आवेदन प्रक्रिया केमिति कौन रही ऑनलाइन ना ऑफलाइन जार संपूर्ण तथ्य यही वीडियो माध्यम मु आपण मानकु गोटी गोटी करी जनईदेवी। सेतिपाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल आपण जानी पारिबे बुझी पारिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती एपर्यंत आपण सब्सक्राइब करी नांती चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु कारण सरकार तरफ नुआ नुआ योजना जो आसीबो एवं नुआ नुआ अपडेट आपण आगो जानिबाकु पाइबे। देखंतु भारत सरकार देशर वयस्क मानक जीवन को सहज एवं सुरक्षित करिबा पाई निरंतर प्रयास करुचंती। एही परिप्रेक्षी रे सामाजिक गणमाध्यम एवं विभिन्न संवाद रिपोर्ट रे वरिष्ठ नागरिक लाभ 2026 संपर्क रे यथेष्ट आलोचना होईची। जनवरी 1, 2026 रु वयस्क मानक पाई अनेक बड़ परिवर्तन एवं नुआ सुविधा कार्यकारी हेबो बोली रिपोर्ट करा जाईची। एही नूतन नियम गुड़िकर मुख्य उद्देश्य हेउची वरिष्ठ नागरिक माननको आर्थिक स्वाधीनता प्रदान करिबा एवं सेमानक स्वास्थ्य सुनिश्चित करिबा। वर्धित मुद्रास्फीति एवं चिकित्सा खर्चर प्रतिक्रिया रे सरकार वरिष्ठ नागरिकंक पाई जातीय नीति अधीन रे अनेक नुआ वैशिष्ट्य गुड़िक को चूड़ांत करुचंती। एही वीडियोटी 2026 सुधा आशा करा जाउथुबा समस्त संभाव्य लाभ विषय रे विस्तृत भाव रे मु आलोचना करिवि। विस्तृत भाव रे मु आपण मानकु समस्त तथ्य जणाइबि जहा फल रे आपण माने कौनसी असुविधा बिना समस्त लाभ उठेई पारिबे। देखंतु वयस्क मानक पाई एही योजना केवल सेमानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबो नाही बरं समाज रे एक सम्मानजनक जीवन यापन करिबारे मध्य सहाय्य करिबो। आसंतु एही नुआ तालिका रे अंतर्भुक्त 8टी प्रमुख सुविधा एवं साधारण वयस्कंक जीवन को किपरि प्रभावित करिबो आसंतु से विषय रे डिटेल्स जानिबा। देखंतु वरिष्ठ नागरिकंक पाई जनवरी 1, 2026 रु वृद्धा वृद्धंक पाई एही 8टी नुआ सुविधा उपलब्ध हेबो। हाँ आज्ञा आपण ठीक शुणुचंती। भारत रे 60 वर्षरु अधिक वयस्क नागरिकंक पाई 2026 वर्ष एक गुरुत्वपूर्ण वर्ष हेबाकु जाउची। सरकार आयुष्मान भारत को विस्तार करिबा एवं पेंशन योजना वृद्धि करिबा भली पदक्षेप नैचंती। एही सुविधा पाइबा पाई वरिष्ठ नागरिकंक पाई एक वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवश्यक होई पारे जहाँ सेमानंको गोटिए स्थान रे समस्त सरकारी सुविधा पाइबाकू अनुमति देव। आसंतु जानिबा वयस्कंक पाई 8टी नुआ सुविधार संपूर्ण तालिका आसंतु देखिबा। सरकारंक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा एही सुविधा गुड़िक वरिष्ठ नागरिक मौलिक आवश्यकता पूरण करिबा पाई डिजाइन करा जाइछि। एही वीडियो रे 8टी नुआ सुविधा कौन रही एही 8टी सुविधा विषय रे मु डिटेल्स आपण मानकु जणाइबी। सेतिपई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु सब किछि बुझी पारिबे। 1 नंबर लाभटी रही ऐतिहासिक पेंशन वृद्धि। रिपोर्ट अनुଯାୟୀ
2026ରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। EPS 95 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେନ୍ସନ୍କୁ 7,500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆୟ ସୀମା ନିର୍ବିଶେଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟସ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ଯାତ୍ରା ରିହାତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ରିହାତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ଆୟକର ରିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନକ ରିହାତି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। 5 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ SCSS ସୁଧ ହାରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। 6 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାରଦେଶ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। 7 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମାଗଣା ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇବେ। 8 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।